Udah makan itu agak mundur ke belakang duduknya, kok perutku kok nggak enak, kok panas, kok asam lambungku kok naik, tak bilang gitu. Terus udah habis itu tidur. Jadi paginya besoknya ruqyah mandiri pakai daun bidara. Di rumah malah ngamuk-ngamuk sendiri, nyabetin diri sendiri pakai daun bidara. Badan udah mulai nggak bisa gerak, mulai dari siang sampai ke siang lagi diserang terus lagi. Kayak badan nggak bisa gerak, terus ada mimpi ular 2 dikejar-kejar, terus kena ada satu yang terbang, ular itu gigit ini, ya, matok ini sampai 3 kali. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina keluar. Enggak. Oh ya, dah. Biar dia aja yang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah kita, program yang menyajikan pengalaman kaum muslimin dan muslimah dalam melerai gangguan-gangguan jin dan sihir di dalam kehidupannya. Kali ini kita kedatangan tamu dari luar pulau yang sedang memperjuangkan untuk bisa menggapai kesembuhan dari sisi Allah Ta'ala, yang mana beliau itu sejak Ramadan perutnya sering membesar dengan sendirinya. Assalamualaikum Umu. Awal mula sakit sejak kapan itu? Gangguannya bagaimana? Awal mula sakit ya makan martabak telur itu, acara buka bersama keluarga. Martabak telur itu entah ada 3 bungkus, entah 4 bungkus. Pertama yang 4 bungkus, yang 3 bungkus itu makan bareng-bareng sama-sama. Habis itu sholat maghrib, Mbak ini sibuk nanyain martabak telurnya yang 1 bungkusnya yang dipisah sama dia. Itu untuk apa dipisah? Nggak tahu tujuannya apa dipisah, nggak tahu. Memang sengaja untuk Mbak atau untuk apa dipisah? Nggak tahu ya? Nggak tahu untuk apa tadinya dipisah. Di sholat itu Mbak ini nanya, martabak telurku yang 1 bungkusnya mana? Nggak tahu Mbak, nggak nampak. Apa udah ada yang makan? Nggak tahu Mbak, tak bilang gitu. Sekalinya saya ngadep ke belakang, itu Mbak ada martabak telurnya di situ. Terus dia buka martabak telur itu, dia makan pertama. Di situ tuh disuruh makan. Akhirnya saya ngambil 1, saya makan, ngomong sama Mbak ini, Mbak, kok yang ini enak, yang tadi kok nggak enak? Oh, mungkin tadi beda ngeraciknya, tadi buatnya buru-buru, yang ini nggak usah tak suruh buru-buru, katanya ngomong kayak gitu. Udah makan itu, agak mundur ke belakang duduknya, udah ngerasa lemes, sudah nggak enak, pulang dari acara buka bersama, ngomong sama suami, kok perutku kok nggak enak, kok panas, kok asam lambungku kok naik, tak bilang gitu. Terus udah habis itu tidur, 3 hari kemudian bekam, badan soalnya sudah ngerasa panas semua, udah nggak ngerasa karuan. Bekam dari situ mulai kerasukan, mulai lost control. Jadi paginya, besoknya ruqyah mandiri pakai daun bidara. Di rumah malah ngamuk-ngamuk sendiri, nyabetin diri sendiri pakai daun bidara. Sadar? Enggak sadar. Atau tahu bahwa lagi nyapeti cuma nggak bisa mengendalikan? Nggak bisa mengendalikan, nggak sadar. Terus tetangga pada datang, pada nengok, ada tetangga yang bantu ngeruqyah. Katanya ya saya nyabetin bidara, cucuk bidara itu sendiri, tapi saya nggak tahu. Ketika saya sadar, saya tidak tahu. Nyabetinnya pakai duri? Duri. Wah, luka nggak? Luka semua. Dari makanan bisa langsung. Ya memang kalau makanan itu ada salah satu metode jenis sihir namanya sihrul ma'kul. Ya. Sihir yang memang medianya itu menggunakan makanan. Jadi nggak semua sihir pakai buhul. Buhul kan artinya ikatan tuh. Dan nggak semua bentuknya ikatan. Kadang-kadang ya lewat makanan, ada yang dicampuri sesuatu, entah itu air, entah apa, atau bisa dengan hembusan. Sehingga ketika masuk ya nanti dia larinya pasti ke ubun-ubun, ke kepala. Nah, selama ini ubun-ubunnya sering sakit, nyut-nyutan ya? Iya, di sini. Iya. Jadi sebenarnya kita nanti fokuskannya malah mendetoks dulu, mengeluarkan media-medianya itu yang ada dari dalam perut. Tapi sudah pakai bidara ya? Ajwa sudah? Ajwa sudah.
Ajwa rutin. Ajwa ini yang ini sudah minum ajwa kurma. Oh, yang ini yang ajwa iya. sider. Sama apa madu super itu sudah minum, herbal-herbal yang lain minum. Nah, itu apa namanya? Kita butuh yang lebih khusus. Iya. Nanti kita pakai daun kelor aja, dijadiin apa namanya? Sayur bening. Ini juga untuk teman-teman yang ada di rumah yang mungkin semisal apa namanya punya pengalaman yang sama, bisa pakai daun kelor bikin sayur bening sambil diruqyah. Iya. Yunus ya. Atau yang apa namanya? Standarnya kan yang dari Rasul kan ayatul kursi dan ayat-ayat muawwidzat, kafirun, ikhlas, al-falaq, an-nas. Tambah zalzalah juga boleh. Iya. Nanti habis itu dimakan harian itu. Biar nanti keluar lewat feses, kadang juga lewat muntah, lewat urin bisa. Minum-minum ngedetoks pakai susu, madu sudah juga. Kemarin terakhir pakai gandarusa. Bukan darusa? Iya. Itu ekstrim itu kalau gandarusa itu. 72? Iya. Di jus. Berapa, iya di jus. Berapa lama reaksinya? Muntah-muntahnya biasanya itu sampai 12 jam. Iya, 12 jam. 12 jam? 12 jam. Habis minum jus gandarusa itu, paginya habis ngaji surat Al-Baqarah, tengah hari mulai mau tidur, badan udah mulai nggak bisa gerak, mulai dari siang sampai ke siang lagi diserang terus lagi. Kayak badan nggak bisa gerak, terus ada mimpi ular 2 dikejar-kejar, terus kena ada satu yang terbang, ular itu gigit ini, ya, matok ini sampai 3 kali. Apa warnanya? Hitam apa emas? Warnanya nggak hitam kayaknya. Hitam ya? Nggak merhatikan? Nggak merhatikan, soalnya udah saya, di mimpi itu udah saya kebasin pakai ayat kursi, dia malah tambah marah. Wah, bagus. Saya lawan pakai ayat kursi, pakai ayat-ayat itu, dia malah tambah marah. Saya mau nyumput pergi, dia malah ngejar saya lagi, matok lagi gitu. Yang dipatok daerah mana? Sini. Selalu sini ya? Iya. Mulai dari malam itu mulai dah diserang terus, cuman mungkin lantaran saya sudah biasa diserang dalam mimpi, tidak diserang, tidur lagi, gerukyah badan lagi. Sampai ada mimpi, Mbak ini datang ke mimpi saya, nanya tentang suaminya ke saya. Saya bilang, suami siapa? Suami mbaknya. Saya bilang, saya nggak tahu mbak, tak bilang gitu. Nggak usah bohong Bi, Mas ini make kan, katanya gitu. Aku nggak tahu, tak bilang kayak gitu. Terus dia ini marah sama saya, dia mau mukulin saya bilang, ampun mbak, ampun, tak bilang. Enggak, semuanya sudah telanjur, kata dia. Semuanya sudah tahu kalau itu aku yang nganuin, semua namaku sudah jelek, kalau aku yang buat kamu sakit kayak gini, katanya kayak gitu. Sedangkan dari dulu, suamiku sakit, nggak ada yang mau berobatin suamiku, giliran kamu sakit, kamu dibawa ke sana, kemari, katanya. Sampai kamu mau dibawa ke Jawa, katanya kayak gitu. Semua orang pada peduli sama kamu, tapi orang yang lain nggak ada yang peduli sama aku, katanya. Dari dulu semua orang pada perhatian sama kamu, sama aku nggak ada tanggapan mereka, cuman yang sabar ya mbak, yang sabar ya mbak. Sabar itu nggak menyelesaikan masalah. Dia sambil mau mukulin saya. Semuanya udah telanjur Bi, katanya kayak gitu dia ngomongnya. Terus saya langsung baca ayat-ayat kursi, saya langsung bangun, saya langsung, ya Allah, kok kayak gini gitu. Di rumah saya tuh jadi banyak yang datang. Apa tuh yang datang? Jin apa manusia? Jin. Malam, cuman Sebentar. Ini kita dudukan permasalahannya dulu. Kenapa si beliau ini nanya suaminya ke Mbak? Hubungannya apa? Awal kerasukan pas ngeruqyah rumah, pas lagi kerasukan gitu Ustadz, nampak bayangan kalau mas suaminya ini memakai sesuatu. Tapi sesuatu itu saya nggak tahu apa gitu. Cuman yang saya tahu penarik, tapi nggak tahu penarik itu tuh apa. Ya, al-jalbu itu kan bisa buat narik rezeki, narik macam-macam lah ya. Tapi ya ini kita nggak mau berprasangka. Sampai saya bilang di mimpi itu, kalau Mbak bisa sendiri, kenapa Mbak nggak cari tahu sendiri? Kenapa Mbak nanya sama saya di dalam mimpi itu? Dia malah tambah marah sama saya. Oh, dia itu masuknya ke mimpi? Nanya lewat mimpi apa? Iya, dia nanyanya lewat mimpi. Walah, saya kira nanya langsung. Enggak. Mau mukulin. Enggak, dia mau mukulinya lewat mimpi. Dia nanyanya lewat mimpi, terus saya jawab, ya itu tadi saya jawab, kalau Mbak bisa sendiri, kenapa nggak Mbak sendiri yang cari tahu?
Saya bilang kayak gitu, dia malah tambah marah di situ. Ya, terkait mimpi itu ini rawan fitnahnya. Walaupun potensi benarnya ya ada, bahkan malah yang namanya mimpi itu ketika ranahnya metafisik kayak gini seringnya memang benar. Walaupun kita mesti harus waspada dengan talbisnya. Para setan-setan itu khawatirnya mau ngadu domba supaya terjadi konflik keluarga yang lebih meluas, lebih lebar, dan lebih pelik lagi, lebih kusut. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di alam mimpi, ancaman, atau sosok-sosok yang kita kenal, lebih baik abaikan saja. Ini pesan saya yang mendasar ya. Karena khawatirnya nanti malah nggak menyelesaikan masalah. Walaupun saya menyampaikan saja ini sekedar wawasan, tapi jangan dijadikan pedoman untuk kasus Mbak. Memang ada jenis-jenis sihir tertentu yang bisa menemui orang yang dikorbankannya itu melalui alam mimpi. Yaitu kalau orang Jawa bilangnya raga sukma. Nah, apakah betul kan 50-50 nih? Ya kan kita nggak bisa langsung membenarkannya, memvonis betul dia pakai ilmu itu, kan nggak bisa. Jadi sekarang yang perlu kita harus evaluasi adalah tadi detok sudah ya. Kalau gandarusa jangan sering-sering, 2 pekan sekali, kalau bisa cuma sekali aja lah, karena itu efeknya keras sekali. Kemudian ya paling rutin kurma ajwa ya, sama air zam-zam tuh setelah maghrib, air zam-zam bacakan Fatihah 7 kali. Ibnu Qayyim kan pernah itu dalam kitab At-Tibbun Nabawi karyanya beliau tuh, ketika sakit di Mekah baca Fatihah 7 kali di zam-zam diminum. Nah, ini syukur pada maghrib di waktu yang sudah mulai senggang. Kalau mau setelah sebelum itu ya nggak masalah, cuma saya biasanya menyarankan setelah maghrib sambil nunggu isya. Ini yang evaluasi berikutnya adalah tentang itu tadi, perasaan nggak enak yang bisa memunculkan efek-efek halusinasi atau efek ilusi. Karena dalam tinjauan psikologi sendiri, Mbak ada rasa pekemuh atau tidak enak dengan yang bersangkutan. Merasa seperti ada kecemburuan. Nah ini mesti kita tabayuni dan mesti kita pertegas, betul nggak ada kecemburuan atau hanya sekedar sangkaan kita dia cemburu. Kan kadang gitu ya. Kita cuma merasa padahal orang yang bersangkutan biasa-biasa saja. Sehingga itu setan mampu mengendus itu. Dia bisa membolak-balik wajah seperti kajian kemarin kitab Wiqayatul Insan itu kan, menjadi wujud orang yang kita kenal. Khawatirnya di situ. Tapi apapun itu, memang saya tidak menafikan bahwa Mbak ini dari ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan ini sihir. Sudah akid fix ini sihir memang. Tapi pelakunya ya bodoh amat sih, nanti itu urusan dia sama Allah, itu aja. Ya kan? Jadi kita urusannya ya ngevaluasi gimana caranya sihir ini lepas. Bukan nyari siapa yang melakukan. Tapi setiap pulang dari ruqyah nanti diserang terus. Tapi kadang pas lagi di ruqyah gini, nanti bayang-bayang ke sana dia lagi baca-baca itu nampak. Iya. Ya, semoga setelah ini nanti nggak diserang lagi. Iya. Karena dia sebenarnya main-main di wilayah otak tengah. Jadi mereka mengganggu saraf sentuhan, saraf rabaan, sehingga ada halusinasi sentuhan kan ada. Sehingga mereka maininnya di situ. Sebenarnya yang dimainin otaknya, di tuing gitu ya, nggak tahu gimana ya mekanismenya. Cuma yang jelas mereka main-mainnya cuma di situ. Nah nanti tinggal kita ruqyah lambungnya. Ini kalau kita mau bicara suuzon-suuzonan ya. Kalau macam ini pakai media makanan, kemudian langsung ada intifah membesar itu. Tapi ini sekali lagi jangan jadi pedoman ya.
Itu sudah masuk ke ranah mau ditumbalkan. Iya, kurban. Jadi kayak tumbal keilmuannya. Iya. Oh. Makanya kalau tadi saya nyeplos al-jalbu, tarikan adalah tarikan rezeki, penglaris, sugihan dan lain-lain. Tapi ya sekali lagi ini bukan jadi pedoman, hanya sekedar wawasan saja dari hasanah keilmuan pengobatan metafisik khususnya ruqyah syariah. Ya karena tujuannya apa? Dibikin gila. Kan gitu kan? Karena yang dipatok sini ya terus kan lama-lama kan ngeblank. Kan sering ngeblank kan belakangan ini? Iya. Iya. Nafas terengah-engah. Panas di ulu hati. Iya. Ya kan? Nah, itu semua hakikatnya ya karena dimainin di awal mulanya yang dibuka adalah lambungnya, kemudian yang kena di otaknya. Baik, kita langsung ruqyah aja biar nggak terlalu lama. Baik, Mbak, pegang lambungnya. Di ulu hati saja. Pegang pakai tangan kanan, pegangnya pakai ini. Iya. Jangan gini ya. Jangan gini, tapi gini. Rasakan hangatnya sentuhan tangan, Mbak. Udah? Istighfar 3 kali. A'udzu biwajhillahil azim alladzi laisa syai'un a'zama minhu wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri kulli dhi syarrin anta akhidhum bi nasiyatihi inna rabbi 'ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها 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 ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا 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 لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض
كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك وشفاء من شفائك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. Minum, Mbak. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin, hudan wa bushra lil mu'minin, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim. Idh qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tastalun. Falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim wa alqi 'asak فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها
وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض 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 يخرج الخبأ يخرج الخبأ يخرج الخبأ يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون.
irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tuni قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Pulang sendiri. Pulang. Jangan sama tubuhnya. Pulang. Nggak mau. Oh, lanjut. Di sini aku nggak ada kawan. Kawat tuh banyak tuh di bangunan tuh sana. Nggak mau, kawanku di kamar dia semua. Aku nggak mau di sini. Double. Mbak, istighfar. Kakinya selonjor, Pak. Sini ke sini. Sana keluar. Nggak usah sembunyi. Kenapa dikunci di sini? Mau ke rahim ya? Keluar. Enggak. Ya udah. Sampai sakit sekalian. Keluar. Enggak. Ya udah. Biar dia aja yang mati. Aku nggak mau mati. Ya buktiin aja sampai yang mati duluan ya. Nggak keluar, buntungin lu. Oh. Enggak. Makanya keluar. Nggak mau. Ya udah. Sakit badan. Cuma diginiin kok nih. Nih. Ini diginiin aja sakit nih. Nggak mau. Sakit. Tahu sakit masih di dalam. Aku nggak bisa keluar. Bohong. Nih di sini. Ditangkul ke bawah. Nah, nih. Nih. Ya Hayyu ya tiduran. Yuk.
Sini Mbak, tidur. Tiduran. Tiduran. Tanya tolong. Tahan. Satu lagi Mas. Ini tisu. Sampai sini ya rasanya. Sampai kuping-kuping. Iya. Oh, berdiri, Mbak. Pokok. Oh, betul. Apa sih? Dulu. Nyerah nggak? Mati. Kenapa mati? Mati. Emang kenapa? Mau. Sulit saja yang mati. Enak aja. Hal, keluar sana. Kasihin. Ayo sana. Jangan ganggu mbaknya. Aku tuh cuma disuruh. Iya bodoh. Disuruh yang jelek kok mau. Sana keluar Hal. Aku nggak mau mati. Mbak. Nah, duduk. Panas hidungnya. Kenapa? Panas hidungnya. Apanya? Hidungnya. Mulusnya, hidungnya panas. Perutnya gimana sekarang? Masih. Palanya diubun-ubun? Udah nggak pening. Udah enteng? Udah nggak pening? Enggak. Alhamdulillah. Sembelihnya kelamaan. Di Purwokerto sampai kapan? Insya Allah nyampe sembuh nggak? Oh, oke. Berarti masih ada kesempatan nanti kita follow up lagi ya? Ya jadi kita doakan Mbak
Tit, Mbak Umu ya, kita nggak sebutkan identitasnya. Beliau diberikan kesembuhan sama Allah, paripurna, udah nggak, sihirnya musnah semuanya, fisiknya, jiwanya semua sehat lahir batin ya. Amin ya Allah. Ya, jadi ini masih kita pantau terus. Insya Allah perkembangannya nanti akan kita kawal. Moga-moga bisa Allah sembuhkan. Amin. Amin Allah. Tadi agak alot memang ya dari awal kita ruqyah. Karena memang kalau sihir itu dimasukkan melalui media makanan minuman memang ya butuh waktu ya. Susah sih enggak, cuma memang butuh waktu. Butuh kesabaran. Dan memang bikin kesel kadang-kadang. Karena ngeyel sih setannya itu. Paling enggak sekarang udah nggak pening lagi kan? Enggak. Sama perutnya udah enteng ya? Perutnya masih, cuman udah nggak pening lagi. Udah nggak penuh angin? Enggak, udah nggak seberapa kayak tadi. Oke. Nanti tinggal kita gempur anginnya itu supaya keluar pakai madu probiotik, sama kalau bisa ngerebus serai, jahe, sama kayu manis, jeruk nipis. Itu serahnya berapa Ustadz, jahe? Satu-satu semua aja. Satu-satu. 2 gelas jadi 1. Oh. Itu untuk pendamping minum madu probiotik yang biru itu ya. Minumnya bareng gitu ya Ustadz? Enggak, madu dulu boleh, atau mungkin rebusan dulu boleh, habis itu nanti baru madunya. Gitu ya. Syafakilah syifaan ajilan. Insyaallah sembuh total. Amin. Bisa aktivitas seperti biasanya, bisa ngaji lagi, bisa macam-macam lah ya. Untuk teman-teman yang mau daftar kisah kita atau menyapa rumah, nomor admin kami di MFO ini ada di sini. Pendaftarannya tidak dipungut biaya, jadi hati-hati yang mengatasnamakan tim MFO tiba-tiba minta bayaran, yaitu penipuan pastinya. Kecuali itu Yayasan Arsada, itu memang kadang-kadang ada uang operasional ketika ada terapi ruqyah terbatas di masjid-masjid untuk uang kebersihan. Ya, tapi kalau MFO tidak ada karena untuk misi dakwah dan juga edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.